Kalabas ko lang. 300. 300. 3-0. Parang yan. 325. 325. Aba. Ikaw, Romero, ilan naman ang kinita mo? 1.5. Ha? 300. 300 din. 300. Yung buo. 300 lang. 300. Oh, wala talaga eh. Medyo mahina ang biyahe. Ayan na, matraffic. Tulad yan, oh. Ayan, oh. Yan. Grabe ka-traffic, oh. Grabe ka-traffic. Dito mo. Kaya, Si Mata, 1.5. Ah, Ang pinilang niya, 300. Yung barya. barya. Yung buo, 1.5. Yung buo, 1.5. Ayun. Hindi na natulog. Anak ng mata. Doon, mag-umpisahin kagabi pa yata yung umpisa eh. Ah. Saka na bumiyahe. Wala nang Ayun na. Boss, tricycle, boss. Kaya barya 300.